Ayan, rainbow guys, oh. Ang ganda ng rainbow. Saan kaya nakaano yan? Yung dulo nandoon. Hanapin natin yung dulo. Yung dulo sa kabila. Yung dulo doon sa kabila. Dito, ayun! Nandiyan lang sa palayan, oh, kalapit. Nasa amin lang, oh. Ayan, oh. Ayan lang. Sa palayan na yan, oh. Oh. Galing, oh. Sa palayan lang. Ayan. Ayan lang siya. Ayan. Sa palayan. Ayan, oh. Tama mo? Ganda ng kulay, oh. Papunta roon. Ayan. Sana. Ayan, papunta roon. Ayan, papunta. Ayan lang, lagpas tulay, oh. Lagpas tulay lang. Yung dulo. Pare, may gold dyan, pare. Yan, oh, sa ilalim ng tulay. Yan. Ayan lang, sa ilalim ng tulay, oh. Oo, yan. Nandyan, nakadapo. Nakadapo, oh. Oo. Tapos meron din doon, pare, dyan, oh. Yan doon sa palayan. Palayan. Oo. Oh, merong Kalamitan kay. Dito. gunto. Nasa ano yan? Yung aking banga. Oo, ni. Gold. Sabi ko, mukhang yan, eh. Sa tulay lang, guys, oh. Ayan lang sa tulay. Tapos sa palayan, ayan lang. Ayan lang, ayan lang. Rainbow. Kitang-kita yung kulay kasi malapit lang siya, oh. Ayan, oh. Zoom natin, ayan. Ayan, violet, blue, yellow, orange, red. 8 colors siya nata, eh. Ayan ang rainbow. Ayan lang, oh, sa tulay na. Sa tulay lang ginagawa namin. Ayan lang. May gold daw yan dyan. May kayamanan na kabaon pa ganyan. Maghukay tayo! Background ng rainbow.